Hello, Hello. namsugo sir. Rangjati ko bro ko macam mana namsugo. Khulumka, khulumka. Sir, nini kaya social media won nugman ni nang Home Minister Amit Shah no era smete kaya kok tun simani. Sir, bag hakitingi Election Commission SIR lagu khanal nai tongo. Oba hajora wo nang je ena smete letter simani. Tam nahar mungti o letter na simak like sir. O letter simani kok bumang kha nadi Assam hastewo NRC kha. Ekai Supreme Court nibo kaisa rai tongo je NRC khaina ni bagai. Ekai kintu Tripura government senior NRC khaina ni bagai kuno saito gya. Ekai kaisa kok kha oinano state tabo khaina ni bagai saito goi tongo jemon West Bengal Mizoram বিশেষ করে বাংলাদেশের বর্ডার মেঘালয় খাইনানি বাগৈ আং কাইসা সরসই খাইমান খা কিন্তু আরো ত্রিপুরানি মুখে খুরসাব জায়গা একা আবনি বাগৈ ন আংনিয়া যখন তে একটা সোর্স নি মাধ্যমে খাইমান কাঙ্কাখাই আং তিনি হোম মিনিস্টার ন এনআরসি ত্রিপুরাবো আসাম হাসিং হাই খাইনানি বাগৈ আং বন কবগৈ কাইসা চিঠি শিকা যেটা চিনের মিনিস্টার অফ হোম অ্যাফেয়ার্স বাই যেটা নোটিফিকেশন বাইর খাইমানি পরেব তাবছর পর্যন্ত ইলিগেল মাইগ্রেন্ট বাংলাদেশ সিরংনা নাইতক টিকলাইনা বাগৈ কোন ইয়াফিরি রম জায়গা একাইতা কাইসা কখনখা আরো মোবাইল টাস্ক ফোর্স নে 1975 সনব ত্রিপুরা খাইয়াখা আবনে ও মোবাইল টাস্ক ফোর্স নে মেন বিনি এম এন অবজেক্ট বা বিনি উদ্দেশ্য গাকাই ইলিগেল মাইগ্রেন্ট বাংলাদেশ নি রমনানি কিন্তু বন কোন অরব বিনি ফাংশন করি খাইতন জাফা একাই আবো আকংনবা আঙার উল্লেখ খাইকা তারপরে খাই ও যে নিনি মিনিস্টার অফ হোম অ্যাফেয়ার্স নি ফাই নোটিফিকেশন নি পরে অর স্পেশাল টাস্ক ফোর্স গঠন খাইজাকা থানানি ওসি রমন তৈ একা আবনি ব্যাপারে বট আং অরনি চিফ মিনিস্টার ন চিঠি শিকা অব যে দিনি রুলস এন্ড রেজুলেশন কামুংনাই দিনি হেডকোয়ার্টার বরংনাই তাঙ্গৈ আসাম রাইফেল বিএসএফ রং আরো দাজাগিয়া একা সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তাঙ্গৈ দাজাগিয়া আকক রংনা আং শিকা কিন্তু তিনি বো রিপ্লাই রিজাগিয়া একাই তাবুক যদি এনআরসি উঙ্গুই থাকাখাই অমনো আং থাকা সেন্ট্রাল নি ফোর্স রিওই ত্রিপুরা যেন এনআরসি ন চালু খাইনান বাগিতা একাই তিনি মেঘালয় যদি উংনানি থাংটং খাঙ্কাখাই তিনি ওয়েস্ট বেঙ্গল উংনানি থাংটখাই মিজোরাম উং থাকাই ত্রিপুরা চতুর্দিকে তিন দিকে ন বাংলাদেশ বাই কাই চিন অরন যত নিসাই বিসি ইলিগেল মাইগ্রেন্ট বলতে বাংলাদেশ সিরক হাবই টংখা চিনি জায়গা সেগৈ টংখা হা সেগৈ টংখা মানতে সেগৈ টংখা একাই অ জায়গা অব যদি খাইকাই বাসাই খাইমানাইতা একাই অর নিনি কাইসা গভর্নমেন্ট এনআরসি খাইনান বাগে আর নির্দেশনা টঙ্গ 1971 নি 24 মার্চ নি পরে যারা ফাইনাই বরং ন নাইতগতি খাইজাগনা আবনি সেকাংনি ডকুমেন্টস বরং ন মা ফনুংনাই একা আকং ন আর সাই সাই সিরাক টঙ্গ আবনি বাগেনো হোম মিনিস্টার ন সাকা যে সাখাইবো ত্রিপুরা হাসে দাকি দাকিকাই এনআরসি চালু খাইনানি বাগে ইয়াপরি রমনা বাগৈতা স্যার নং তো অব হোম মিনিস্টার ন সইও নিনি কগো সাইমাঙ্গা যে হাসতে হাবাংনাই বখাকতইবো ইয়াপরি সেজাগিয়া স্যার হাসতে হাবাং থানানি নিনি কয়মন্টর তংনাই হাসতে হাবাং বলতে অরনি গভর্নমেন্ট তাঙ্গি ইয়াপরি রমিয়া অকংন তো जों প্রায় ন সময়না जों খরসাই সঙ্গই দङ কিন্তু গভর্নমেন্ট অর কোন কক থাইয়া রেগুলার जों চিনি অরনে লোকাল নিউজ পেপার নুগো गोबां न ससियेल मिडिया नुगो जे बांग्लादेश नि बर सालबुरुम न रमजागै दङ रेल स्टेशन रमजागो बास स्टेशन रमजागो इभेन त्रिपुराव ताबो আগরতলা सरकारै বিভিন্ন डिस्ट्रिक्ट नि जे শহর दङ अ डिस्ट्रिक्ट শহর रग जे क्राइम थाइमानि आबो जत्तन निनि मैक्सिमाम न इलिगेल माइग्रेंट बांग्लादेशी र ও সিকাঙ্গ ধর্মনগর খরকসা রমজাখা 20 বছর পর্যন্ত আর ধর্মনগর দङ অথচ বিনি এলাকানি एमएलए साब बो साइमिया बो बिनि कन्स्टिट्युएन्सी नि मुंटामो आबो बो साइमिया बिनि एलाका बो गावसाबाव दं आबो बो किछु साइमिया एका आमते हाय बरर और गोबां मा दं ताबो আগরতলা শহর आंनो सानानै नायो और जे रिक्शा चालकनाय टेम्पो चालकनाय बा गोबां मा जारा गाड़ी र प्राइवेट गाड़ी चालकनाय अब्रो मैक्सिमाम न बांग्लादेश नि जुदि वेरिफिकेशन हाके बंगनि डकुमेन्ट्स और वेरिफिकेशन हेकाय आबो जत्तन मानजांनाय কিন্তু ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট টাঙ্গি খাইয়া অবর তাবো লোকরংনি প্রশ্ন আবনো বাগি ন তিনি যে অর যে গভর্নমেন্ট কোন ইয়াপরি রমিয়া অকগ আনি তার পিস্তানি যে ককুন সিমাবাং সরাই সরাইখাই সেই দেখা এবং তিনি নাইনেদি আসামো যেভাবে খাইয়ে আর বাংলাদেশি ইলিগেল মাইগ্রেন্ট নং উঠছে থেকে নগ্র সবাই দেখা নিনি ফরেস্ট রিজার্ভ যেন নক টাংনাই রং সবাই দিবেছা ত্রিপুরাও কোন ইয়াপরি রমজাগিয়া
ora forest minister no bang siti sika obona yapri rom na bage bobo reply rika abo yapri rom jang nai hene kintu tin boi kono khajeja kini nini inland permit nei সম্পর্কে bo illegal migrant সম্পর্কে chief minister na siti rijaka ani siti no man khai hene acknowledgement ana letter reply berika kintu kono yapri rom jaja omonota ka kange yapri rom ya abo tabu chief minister no oboni reply ka hamri mane hene angwan sukta sir nini letter ni jete mention no kha 1975 bishini sime jeta illegal migrant rongo dokhane ne bagari mobile task force nam jangone abo 1975 में सिमिता 2025 जरा aboni implementation ba action musa ko nazamani kare sir nungsu jate khaka jeta tabu no home minister na jela ta simane aboni action ngana hne aboni bagino to ang saka tripura ni je mobile task force kon hne tabu special task force kon hne bini headquarter kare bini officer tamo bini bagi gari ne bose eko khajaka allotment jakha ke bini kono ko te kare rule and regulation bo kare ja kai na abo inactive khai to ni jagong ka aboni bagino ang NRC চালু খাইছেন কা সেন্ট্রাল পোস্ট ওই ও ইলিগাল মাইগ্রেন্ট যেটা মানজাং মানি বা ফাউন্ড নং মানি বা ডিটেক্ট নাই রং ন বগন রমনানি বাগে আং সাকা তা ডিটেনশন ক্যাম্প র টাংজাগিয়া আবর কক বস রাই সরাই সাজাকা এবং শুধু ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট সিমিতে ডিক্লার সিমিতে রিখো ইঙ্গাকাতাই 7টা ডিস্ট্রিক্ট তাবুক পর্যন্ত নিনি স্পেশাল টাস্ক ফোর্স গঠন খাইজাগিয়া কোন ডিস্ট্রিক্ট তাবসো পর্যন্ত ডিটেনশন ক্যাম্প খাইজাগিয়া আনি চিতিওনো সরাই সরাই সিজাক টংকা sir thanai salkisa sekang besis asuk bas balagya kho norok tipramoth ni team thangai mani including buwagra norong ni Delhi saparo home minister Amit Shah bai norong malai faikya ama thanebo norong ni samung ni bisingo tripura wo SIR lagu khlani ni bagi norok election commission thanebo shani phelega sir hedba election commission of India norong malai furo tripura bo Bihar kahai ba kubun state kahai SIR lagu khladi hne norok shanai faikya tripura motha fiaba tripura wo salbrum no social media fiaka ke ba kota ambalai fiaka nugo or opposition party like CPIM Congress brok obo kaisa dormo no target khlai action najang ma klayo election commission of India ne bakhakte SIR muthak de hne sarbrum no real bo ongkhori tongo tam sanai sar tripura motha hangke bole sari tongo SIR te APF bo tiango CPM Congress ke hangke bole SIR ka mo illegal omo onaitik ne saitong tam sanai sar ang sanane nayo je Tripura India wo merger agreement e bisinde hapai mani pore wo তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তাবুংনি বাংলাদেশ নি যে হাজার হাজার ইলিগাল মাইগ্রেন্ট হাপাই মানি অবরংনো উনকো তুইনো বরংনি অরনি রাজনীতি খেলা সিপিএম তাম খামানিতম রিফিউজিতে পুনর্বাসন চাই রিফিউজিতে ভোটার অধিকার চাই বরংনো ভোটার অধিকার দিবেকে বড় অর মেজরিটি ইনথাঙ্কা একে তাবু বরংনো তুইনো তো বড় অর ভোট ব্যাংক খাইয়ে ও যে ইলিগাল মাইগ্রেন্ট নো ভোট ব্যাংক খালাই বড় রাজনৈতিক থনে নাই একে তাবু এসআরং খাঙ্গাকাই বড় কামুংনাই ও বড় ভোটার তালিকা হইতে বাদ থাকবাই নাই একে বংনি যে রাজনৈতিক ক্ষমতা ফাইনানি যে লামা আবো কা সুজাক নাই কেবেং মুঙাসাই নাই একে আপনি বাগিনা কংগ্রেস দীর্ঘ বছর অর ও ইলিগাল মাইগ্রেন্ট ন ভোট ব্যাংক খালাই অর রাজনীতি খাইকা যে ক্ষমতা ফাইকা সেম সিপিএম ও আমতি খাইনা ইলিগাল মাইগ্রেন্ট ন ভোট ব্যাংক খালাই দীর্ঘ বছর ত্রিপুরা ক্ষমতা ফাইকা কিন্তু তাবো ইলেকশন কমিশন এবং কেন্দ্রীয় সরকার অবনা যাত্রী করা গ্রমখা যে ইলিগাল মাইগ্রেন্ট রকনানি তংনাই তিনি বিহার 54 লক্ষন উপর বাতিল লিংখা আর নুকজাকা শুধু বাংলাদেশি সিমিয়া আর নুখা যে নিনি নেপাল নিবো তো গোবাং মামাখা তারপরে কে নিনি মায়ানমার নিবো রোহিঙ্গা রং মানজাখা বাংলাদেশ নিবো মানজাখা একে অনেক বরং নি দুয়েল নিনি ইনকো ভোটার তালিকা মুং কাজাক তঙ্গো বিনা আইডি কার্ড দুইটা তঙ্গো ইংগা খাই তাবো আবরনো বাতিল দিবে খাই অমো খাইনা থাংছিলে তাঙ্গে ইনকো বরংনি বিরোধিতা খাইনা তাম কিরিমা তং বরংনি এটা কাইছে অর আছেন নুখা কংগ্রেস বাই সিপিএম ত্রিপুরা হাসতেও বড় খাই তঙ্গ ও যে এসআর খাইকা হিংকা কাকাই সবচেয়ে বেশি ভোটার তালিকানি মুং বাদ থানে ত্রিপুরা সারক না ট্রাইবেল লক্ষণ নাই তাঙ্গে ট্রাইবেল নি মুং বাদ দা থাংয়া আবো বড় কাং কিরিজাক তাঙ্গে বড় কিরিজাক মেন কখাই আবয়া বাংলাদেশ নি যে বড় রক নি ডকুমেন্ট করে और नौकबारा रकम टंगो गोबांमा जागा बर इलिगेल बाय और
बस्ते खालामै दङ आरो जुदि अमति साना थांखाबं डकुमेन्ट्स करेका आगिव जे इलिगेल भाबे भोटार तालिकाव मुं थिसाय दं माने अम बातिल थांनाय अबने किरिजागैनो बरक अकगनो साइ दङ अबने बिरोधी जा खाइ दङ एवं बंनि भोट बैंक खाइ बांलादेश सिरंनो भोट बैंक खाइ जे राजनीति अम दातिनो बरक ओइ थानाय तामिनै चेनी थानाय अबने किरिजागैनो बरक काबो एसआईआर नो मको मा खाइगला तिब्रा खाइमांगला खिनै बरक खरंति साइ दंता सर एक्चुअली SIR नि मेन सामुले बो हाय माताबन बगले अबर किजना को कलाके सर abong ka boroni kotogora abo khainani thangkakai u boni documents ma phunungnai ekai onek borong ni yago of documents krei ekai tabuk to nini aadhar card abong kongla ration card bo abo kongla ke omte kotogula government ni kotogura rules bor khairika o documents abo ko bibesonangla o documents nang ma phunungnai mane ka tabuk di borong ni khane o documents krei का डकुमेंट्स ना फुनुंग में kana बरबोतार तालिका होते बातिल थानाय का एसआईआर अम शुधु त्रिपुरा किनि सारा भारतवर्ष नंनाय जखन जों दिल्लीव निर्वाचन कमिशन बाय जों मालायो आफोरबर सराय केन साका जे आबो सारा भारतवर्ष नंनाय त्रिपुरा बंगनाय ताबो पश्चिम बंग खलाइजागै दङ एवं पश्चिम बंग ताबो आबो एसआईआर खाइमानि लगे लगे एनआरसी बो ताबो आरो चालु खायनान बागे गभर्नमेंट या फिरि रमै तंका एवं गोबां मा न्यूज मीडिया वो सपैया जे आरो एनआरसी चालु खायनान बागैबो गभर्नमेंट ताबो या फिरि रमै दङ हनिता सर CAB no fight खाइनो CAA उमनि ताबसु गते CAA ने खरो बुसु फर्म फिल अप खायना सर नि खरसा सरकारनि सिटिं एमएलए सर विधान सभा जों क्वेश्चन दिखा आं ताइ बरम गनां सुदिब्राय बरमन जों क्वेश्चन दिखा थानाय चिनि एसेम्बली वो के नरक निजेबो साइमा खाना आ दायित्व तंगनाय माननीय मुख्यमंत्री महोदय बसाका जे ताबसो पॉइंट CAA नि केबो एप्लाई खायाखौ CAA नि एप्लाई खायनानि थांगाकाय जे कुनु बरक बिनि बांलादेशनि तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान बा बांलादेशनि कासे डकुमेन्ट्स आ फर्म फिल अप नि लगियो मारिनाय के प्रथमनो बांलादेशनि हिसाबै गसिमा खिबेरानाय ओ जे फर्म निता एका अ फर्म अनलाइन तंगो एका त्रिपुरावो CAA लगुं माने परेवो लागुं माने परेवो ताबो एप्लाई केबो खायनाय करै के जों अ ताबो जे बुसकांनि जे सेप्टेम्बर मासनि और जे एसेम्बली सेजा नंगाने औरबा आं क्वेश्चन दिखा हर बुस ताबो जरा एप्लाई खालायखाय नै त अयनो एमएलए रो बोरिखा ने आनो सावो एके आपुनो जों स्राय थाइमानाय और क कायसे खुरते साननानै नांगो जखनते CAA आइन पासिं थागो इनको वो पार्लियामेन्ट आफ्रो त्रिपुरा हास्तेवो गोबां मा जागावो कायसे दफानि बररो मारखाय बाजि सगलायका तंथगजलायका मिसिल टिखलायका कोन जागा कतै चालायका किन्तु तिनि बर टांगै अ CAA लागुं माने परे टांगै बर एप्लाई खाया तांगे बर नागरिक प्रमाणनि बागै तांगे एप्लाई खाया क्वेश्चन ताबो आरोसे काय आबोनि बागैनो जों साननानै नायो जे CAA लागुं तंखा और इलिगल माइग्रेंट तंखा बर जुदि राज्यते जुदि बर और नागरिक प्रमाण के तांगे एप्लाई खायाबा के बर आबोनि बागैनो बिबान ओ SIR न किरिजागो NRC न किरिजागै तंता सर लास्ट क्वेश्चन अब बेन पालासे वनो ति निनि जे सामने मते बा निनि जे रेकॉर्ड नि जे निनि बुखुनि मते जे आबो सुजिन सर त्रिपुरा वो तापसुक जरा MTF वो इंडिया खन NRC वो इंडिया खन CAA वो अप्लाई खनै करै तबो SIR न वो केबिन जगै दंगो सर तामो थानाय ओ प्रोसेस लासिरै जों चिनि चबा चिनि सानबा जों थागियावै सानै मा दंनाय एक समय त्रिपुरा वो 6 शिड्यूलुंना प्रो अशोक बत राज्य सामान्य तंगो रक्त देव तो जिला परिषद हते देबना त्रिपुरा राज्यनि आ समय कांग्रेस र ताय अन्य विरोधिता खाइपन केंद्रीय सरकार तत्कालीन भारतनि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी संविधान संशोधन खालायै त्रिपुरा राज्यव संविधान अंतर्भुक्त खायसि शिड्यूल रेखा काय ताबुक आनि कायसे पुइतो तंगो जों बुबागारा बाय नि 3 मिनिट फैखांबाय जे दिल्लीआव थांका एवं केंद्र सरकार बाय आलोचना खायमानि परे मिनिस्टर बाय लाम सालायमान परे सिनि कायसे पुइतो पाइका और जैसे कोन बाधा खलाय तंगो जैसे कोन त्रिपुरासने मानने सेप्लानानि तंगो तब केंद्र सरकार दिन सानमान सालसा अब सुफुंनाय हिने पुइतो जों साखा आरो कगलामनि बिसिंथिनो अ पुइतो जों मानखा गाबोनो जों ताबो नासिंगै तंगो अ कग्रनो ताबो जों खुरसाय सायावै
जों बुसकांगो बाहायखाय अबनो सुफुंनानै आ फासिंगो से सोंना हारमा तंनाय अबनि बागै त्रिपुरा हासनि जत बरंनो न आं कयनाय निनि स्रांतातिनि चेनेलनि माध्यमे जे जों तामो सालायके केंद्र सरकार आमनो खरसावैता सिंदि आबो नरं नमुंनाय नरं पुइतुनारि बुबागरानो जों जेता खाय फैमानि अब जोंनि पुइतु तंगो जे सालता जेसेपन त्रिपुरा हासनि बिरोधिता खायतुन किन्तु त्रिपुरा अब इमप्लिमेन्ट उंनाय हनै जों पुइतु साता बेलाय हामबाय सार बेलाय हामबाय नोंखौ मोने जरा रखानो नामबागे हामबाय सार फाइनान्शियल कुबनि नांगौ माने टपिक रन नंबाय हानो हाय क्रंसियान सार हामबाय